un circuit à courant alternatif alimenté sous une tension efficace de 220 volts, un wattmètre indique 660 watts. Le courant efficace absorbé par le circuit est 8 ampères. Alors, calculer la puissance apparente absorbée par le circuit, calculer la puissance réactive de le circuit, calculer le facteur de puissance de l'installation, calculer la capacité d'une batterie condensateur branchée en parallèle avec l'installation afin de compenser la puissance réactive. Alors, on va faire un petit schéma pour simplifier l'exercice. On va considérer que ça, le circuit à courant continu, d'accord? Et ça, la tension. Voilà le réseau qui donne l'alimentation à ce circuit-là. Bien sûr, la tension, ça égale sinus volt, c'est la tension efficace, et le courant absorbé par le circuit I égale 8 ampères. Alors on va commencer par la première question, c'est calculer la puissance apparente absorbée par le circuit. Bien sûr, d'après les annonces qu'on a dans l'exercice, on a la tension et on a le courant, c'est-à-dire la tension entre les bornes du circuit et le courant absorbé par le circuit. Et d'après la relation, on a S, c'est-à-dire la puissance apparente égale U fois I. Bien sûr, U هي 220 و I 8 ampères égale 1760 VA. Il y a l'unité de la puissance apparente. Deuxième question. Calculer la puissance réactive de circuit. Alors, on a plusieurs méthodes pour la calcul de la puissance réactive, mais on va utiliser la méthode plus simple. On sait que S au carré égale P au carré plus Q au carré. C'est-à-dire que Q au carré égale S au carré moins P au carré. C'est-à-dire que Q égale la racine de S au carré moins P au carré. Bien sûr, S au carré égale P au carré plus Q au carré, et il y a la relation P au carré plus Q au carré. Et parce que هنا درنا باش نحيدو هاد الجذر باش نقدروا نخرجوا هاد Q au carré اللي هي لا بويسونس رياكتيف، كنديرو au carré. ملي كنديرو au carré كيمشي لنا لا راسين من هنا، داكوغ. دونك Q application ديالتها نديرو Q إيكال S هي 1760 au carré موان عندنا لا بويسونس قلنا هي 660 واط، قالك ان وات متر عندك 660 واط. بيان سور لونيتي عندنا هي الوات، دونك سي لا بويسونس اكتيف اللي هي هاد بي 160 au carré. On va faire le calcul. تساوي هي 1631.56 var اللي هي l'unité ديال la puissance réactive. بيان سور كاينه دوزيام ميثود نحاولوا نديروها. الوغ
قلنا P كتساوي d'après la relation هي U fois I fois le cos phi. D'accord? Donc cosinus phi égale P sur U fois I. Donc كتعطيني arc tangente ديال cosinus في وكنلقى واحد لا فالور ديال هاد في هذا. ابري كنجيو عندي لا ريلاسيون ديال كي كتعطيني هي U فوا I فوا سينوس في وكنكالكولي وكنعوض هنا هاد في لا فالور اللي كنت لقيت. مي سي با لا بين باش انني غندير هاد لا ميثود هادي باسكو في لا كيسيون الثالث عاد طلبوا مني نحسب لو فاكتور دو بويسونس، يعني عاد طلبوا مني نحسب هاد الكوسينوس في، c'est-à-dire ان لا ميثود اللي مطلوبه عندي في لا كيسيون الثاني هي هاد لا ميثود هادي ديال اس ديال كيو ايغال لا راسين دو اس او كاري موان بي او كاري. حتى هاد لا ميثود هاد دوزيام ميثود هي كوريكت، مي من الاحسن اننا نحترموا الترتيب ديال الاسئله. La question 3, le facteur de puissance. Pour facteur de puissance, on peut calculer la méthode اللي درنا هنا cos phi كتساوي P sur U fois I, ou bien ممكن نديرو بأن cos phi égale P sur S d'après le triangle des puissances. Voilà P, voilà Q, voilà S, voilà phi. Donc le cosinus ديال هاد phi كتعطيني P sur S égale 660 sur 1760. Donc cosinus phi égale 0,375. هذا هو le cos phi, c'est-à-dire le facteur de puissance. Bien sûr, on a déjà expliqué le triangle des puissances dans une vidéo précédente. Vous pouvez le trouver sur la chaîne. تقدروا تلقاوه في la chaîne هاد l'explication ديال le triangle des puissances. Alors, maintenant, on va passer la quatrième question. C'est le calculer la capacité d'une batterie de condensateur branché en parallèle avec l'installation. D'accord? Bien sûr كنا شرحنا في الفيديو قبل علاش كنديروا هاد لو كومبونساسيون ديال هاد لا بويسونس رياكتيف وباش كنديروها. دونك هنا on va calculer la capacité, la valeur ديال la capacité ديال هاد لو كوندونساتور اللي en parallèle, c'est-à-dire voilà un condensateur en parallèle مع هاد لو circuit هذا. Donc la tension aux bornes ديال هاد الكوندونساتور égale I fois XC égale I XC هي 1 sur C oméga. Et bien sûr la tension aux bornes ديال هاد الكوندونساتور هي هاد لا طونسيون، يعني هي 220 فولت. UC égale 220 فولت، يعني أن I sur C fois oméga égale 220 فولت. Donc C fois oméga égale sur I égale 1 على 220 فولت. Donc C égale غادي نضرب في 1 في I على أوميغا. Donc C égale 8 أوميغا
هي 8 هي 8 أمبير، أوميغا هي 2 بي فوا اف عندنا لا فريكونس 50 فوا 220 هي مقسومة إلى 2 فوا بي فوا 50 فوا 220. دونك سي إيكال 1,158 في 10 أس ناقص 4 فرد. Voilà un petit exercice d'un circuit à courant alternatif. J'espère que l'exercice est très bien clair. On va faire un autre exercice dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.